अच्छा तमे तो सकाळू किछि भी खाइनो ना तमे तो कहितलो जे तमे पानी टोपाई भी पीनो तो तमे आगो चलो किछि खाइ नबो। जा हो तम आ मो भितर गोटे जिनस तो पूरा मिसुची माने आम दुई जनकर कीर्तन गीत बहुत पसंद। ऑफिसर आज जाए जीवन में कौन अन्याय को मु मुह बंद कर सह्य करनी आज भी करी नहीं से त्रिलोचन सरकार ता झील सहित मो पुअर बाहागर करने को आमे मना करिथिलु बोली एई त्रिलोचन सरकार आम परिवार रे आम व्यवसाय रे क्षति करने को चेष्टा करिछि। मोर सान बहु माँ को एई षडयंत्र रे अंशीदार करने पई चेष्टा करिछि। मु चाहे ताको कठिनरु कठिनतम दंड मिलु। हाँ 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 निश्चय निश्चय ऑफिसर खाली देखिए ये प्रमाणर कहीं जमी अपव्यवहार कर न पारे आमती विजयटा सभा शेष न्यायर ही हुए यहाँ देखिए। ओके थैंक यू वेरी मच ऑफिसर मु रखुच ताहले गुड नाइट। सुनो ना तम सहित मोर किछि कथा तम सह मोर किछि कथा नहीं सुजाता आउ नुआ करी किछि कथा सुनिबार इच्छा भी मोर नहीं दया करी प्लीज मते टिके एका रहिबा को दियो। अरे सुनो सुनो कहूची खाली टरे मो ऊपर राग देखौछ कहीं की आउ ए बयस रे एते रगारगी कले देह खराब हबो कहि दउची मुंडटा सब बेले ठंडा रखिबा को कहबी हेली मनीषटा मो कथा टिके भी कान रे दउ नाहंती। मां आपण अजथारे बाबा को ने टेंशन होछंती बाबा अपसेट अछंती वर्तमान टिके समय देंतु निश्चित मुंड ठंडा हे जिवो आ खाली बाबा को कथा नहीं चिंता कले हबनी सेपटे जे कोन कोन हे जाउची तार किछ खबर अछि आपण पाखरे माने कोन कहिबा को चाहूछु मझिया बहु मु श्यामा कथा कहूची मां निखिल जे सेपटे श्यामा को ने आम घर को फेरी अछन से ख्याल अछि आपण कर आ खाली सेति के कथा नहीं मां अशोक से मानको फोन करथिले निखिल तो फोन ने कहूथिले कौन कौन कहिला निखिल कौन हैला चुप ही रहिलु कहीं की मां निखिल कहले कि निखिल कोड़े श्यामा को धरी रेस्टोरेंट को खाइबा को जाउचंती कौन कौन कहिला निखिल श्यामा को नहीं रेस्टोरेंट को खाइबा को जाउची चलो रेस्टोरेंट आसीगला
साना बाबू हाँ? कहूଥିଲି जे एते राती तो हे गलानी एबे कोन आउ रेस्टोरेंट रे खाइबा किछि दरकार अछि चलंतु ना आमे घर को फेरी जिबा घर को जाई गरम गरम भात खाइले बहुत शांति लागिबो कहूଥିଲି ଯେ ଏତେ ଦୂର ଆସିଗଲାଣି ମାନେ ଚାଲ ନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବା କିଛି ଭଲ ଭଲ ଖାଇ ନେବା। साना बाबू आपन को गोटे कथा कहबी ହଁ କୁହ ନା। आज रास्ता रे आपण मते देखि सारिबा परे भी मु आपन को सामना को आसिलिनी आपण एते खोजा खोजी कले मते ता परे भी आपन को डाक सुनिलिनी थरे भी फोन रे कथा हलिनी सेथिरे निश्चय आपण विरक्त होइथिबे ना ବିରକ୍ତ ହେଇନି ଟେନସନ ଲାଗୁଥିଲା। मु जानिछि साना बाबू आपण को डाकरे उत्तर न देई मु बहुत बड़ भूल करिछि किंतु मो पाखरे जे आउ कोनोसी रास्ता नथिला भूल न बुझी दया करी मते क्षमा करी देबे ହଉ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। शर्त ଏବେ ଯଦି ତମେ ମୋ ସହିତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ପାରିବି ତମକୁ। रेस्टोरेंट किंतु मु तो केबे हेले रेस्टोरेंट को जाइनी सेठी खाली सब किछि बड़ बड़ कथा मु केमिति सेठी एबे जाई बसी परिबी तापरे पुनी आमिष रोषेई भी हेइथिबो सेठी कोन कहिबे एबे साना बाबू को साना बाबू मु किंतु निरामिष खाए ऑब्वियसली ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମକୁ ଭେଜ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଚାଲ हाँ चलंतु କଣ ହେଲା କଣ ଭାବୁଛ ଚାଲ। କଣ ହେଲା ଶ୍ୟାମା अच्छा साना बाबू आमे आमे जदि रेस्टोरेंट रे न खाई अन्य कोठी खाइबा ताहले कोन आपण रागिबे अरे रागिबी काहे कि जे तमे जहा खाइबा को चाहिबो मु तुमको सेइटा ही खोइबी। ताहले मु मक्का खाइबी मक्का हाँ से जो नियारे पड़ी लेंबू लुण लगे कि दियंती मते बहुत भल लागे खाइबा को ना थाऊ ताहले तो आपण आउ खाई परिबेनी आपणकर तो रास्ता कड़े खाइबार अभ्यास नहीं ताठु बरम चलंतु आपणक पसंदर जगह को जाई आमे खाइबा। ओहो तमे मो सहित चलिलो चलो मो सहित चलो चलो। वाह भल कथा तो खूब भल मु निखिल रे एबे ता स्त्री अपनार हे जाईछि माँ कथा मने पड़िबो काहे की माँ तो भी पर हे गलानी नुह स्त्री दिन सारा खाइनी तेणु ताकू नहीं रेस्टोरेंट रे खुआइबा को जाईछि। वाह बहुत भल पिलार मतिगति तो आजिकाली मु किछि भी बुझी पारुनी कौन जे हेला मो पुअटार। अच्छा मझिया बहु तू कह एभली भाबे बदली जीव निखिल केही कोन भाबिथिला तू बुझी पारुछ ताकू आजिकाली हाँ जदि मु देखि थांती ता स्त्रीटा बहुत रूपवती गुणवती ताहले बहे थांता नुह हेले काहा को नहीं एते प्रेम देखौची से कालीटा को मु तो सेई कथा ही कहूची माँ निखिल श्यामा को ए घर को फेरी आनिबा को बाध्य होचंती मान अपमान कथा भाबी सेटा अवश्य मु बुझिली हेले सेटा मु मानि नउची किंतु ता बोली श्यामा को ने रेस्टोरेंट को खाइबा को जीवा आ से पणी गार अशिक्षित झियो को नहीं एटा मु टिक्के हेले भी मानि नहीं पारुनी माँ श्यामा कौन से दिन बड़ रेस्टोरेंट गोड़ देथिबे बोली आपनकर मने होची केमिति कंटा चामच धरिबा को हे रेस्टोरेंट गड़से से तो आपण टिके भाबंतु माँ जदि आमर चिन्हा जणा केही देखिथंती ताहले आमर स्टेटस एकदम मझिया बहु तू एसबु कथा बे बंद कलु आम घरे ए विषय केही किछि भाबुछि ना कोन ए नियमा मु तम पई चूड़ा नै की आसीछि खाइ दियो बेसी समय रखिबनी मु तम पई पानी नै की आसीछि ए तू चुप करिबो नेई आसिला हांडी रे हांडी चूड़ा चकटी की मु खाइबिनी जा ए मां एमिति रे ना बड़ बाबू प्रचंड रागी के अछंती आ तमे एमिति हो जा जी तांको पाखु को कथा कहबा को जाछ ताको जा जा कहि तोडी दोचंती आ तमरे राग मुहटा को देखले कोन हबो तमे भाबी पारुछ सेया भाबी मोर इच्छा होची गां को जाय 3 दिन टिके बुली आसबी एई तू सब कथार कथा काहे कहू कह तो तते सत को सत गां को पठे देबी ए मां मजे भौज मो पुणी एमिति कोन कर देली जे
ମୁଁ ତ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲି ତମେ ଖାଲିଟାରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛ ଦେ। ଦିଶା ସୁଜାତା ଦିଦିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାକୁ ହବ ବୁଝିଲ, ତା ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଢି ଯାଇପାରେ। ମୁଁ କଥା ହଉଛି। ମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାକୁ ହବ ମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହବା କଥା ତ ସେଟା ହେଇସାରିଛି। ଏ ଝିଅକୁ ଆମକୁ ଆମ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଗାରଗି କରନ୍ତୁନି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ କରନ୍ତୁନି ମା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ମା। ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହବା ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଯିଏ କଥା ହବ ତାକୁ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅ ମଝିଆ ବୋଉ। ଆସ ଆସ। ଭାଇ ଦିଟା ମକା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସେଇଟା ହଁ, ନା ନା ବା ପାଖ ମକାଟା। ଭଲ କରି ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଦେଖିବେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହବନି, ବଢିଆ ମୁସମୁସ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ବେଶୀ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆଚ୍ଛା ସାନ ବାବୁ, ଏମିତି ଆପଣ କେବେ ମକା ଖାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିଖିଲକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ନିଖିଲ ଶ୍ୟାମାକୁ ନେଇ ଫେରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଶ୍ୟାମା ସହିତ ଟିକେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ କାରଖାନାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ହବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଡ଼ ଭାଇ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେଭଳି ଭାବେ ହବ। ଆମର ବାରାକପୁରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ବସୁଛି। ଏଥର ଆମେ ପୂଜାଟା ସେଇଠି ହିଁ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା ଗୁଡାକ ତମେ ମତେ ହିଁ କହିବାକୁ ଆସିଛ, ଠିକ ନା? ଅଥଚ ଅନ୍ୟ କାହାଡକୁ ଚାହିଁ ମତେ ଏମିତି କଥା ଗୁଡା ଶୁଣେଇ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ଏଇଟା କଣ ଭଲ ହଉଛି? ତମେ ମତେ ପୁରା ବାଧ୍ୟ କରିଛ ଏମିତି ଭାବେ କଥା କହିବାକୁ ସୁଜାତା। ଆଗରୁ କୌଣସି ଦିନ ମତେ ଏମିତି କେବେ ରିଆକ୍ଟ ହବାର ଦେଖିଛ? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବାବା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା। ବାବାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡର ମଣିଷ ଭାବେ ଦେଖି ଆସିଛି। ବାବା ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବା କାହିଁକି ଏସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଥାଉ ନା, ଆମେ ବି କେହି ଏସବୁ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ମା ତ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ପ୍ଲାନିଂ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ନୁହେଁ କି ମା? ଆଉ ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଅଶୋକ ମତେ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ତ ଠିକ ଅଛି। ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ନଥାଏ ତେବେ ମୋର ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତେବେ ତମେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରି ଠିକ କରିନିଅ କିଏ କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହଁ। ଆଉ ସୁଜାତା, ତମେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଥରେ ଫୋନ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଚାହେଁ କାରଖାନାରେ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁଟା ବସିବ ସେଇଟା ତମେ ହିଁ ଚଲେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବ। ମୋର ଘରଣୀ ଯେଭଳି ଭାବେ କାରଖାନାରେ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ବସିଲେ କି ନୂଆ ମେସିନ୍ ବସିଲେ ସେଇଟା ଚଲେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରେ, ଏଥର ବି ସେଇଆ କରିବାକୁ ହବ। ଆହା, ତମେ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ବଡ ଭାଇ କହିଲେ ତାପରେ ସିନା ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ କରେ। ବଡ ଭାଇ ତମରି କଥା ତ କହିବେ ସୁଜାତା ଦିଦି। ତମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବ? ତମରି ସୌଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ତ ଏତେ ବଡ ବ୍ୟବସାୟ। ଏଥର ବି ତମେ ହିଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବ। କଣ ସେଇଆ ନା ବସନ୍ତ ଭାଇ? ହଁ, ମୋର ବି ସେଇ ଇଚ୍ଛା। ତମେ ମାନେ କଥା ହୁଅ। ଓ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମଝିଆ ବୋଉମା, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ କରିଦିଅ। ତ୍ରିଲୋଚନ ସରକାରକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ମିଡିଆ ତ ଏ କଥାଟା ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ମାତି ଯାଇ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବ। ତେଣୁ ଖବରକାଗଜ, ଟେଲିଭିଜନ ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ଯଦି କିଛି ଫୋନ କଲ୍ ଆସେ ଟିକେ କହିଦିଅ, ଯେମିତି ବେଶୀ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେନି, ବୁଝିଲ? ଠିକ ଅଛି ବାବା। ଏଇ ଦେଖ ଚାଲିଗଲେ। ତୋ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି, ରହ ମୁଁ ଆସେ। ଧରନ୍ତୁ ସାନ ବାବୁ।
ସାନ ବାବୁ ୟା ଆଗରୁ ଆପଣ କଣ କେବେ ମକା ଖାଇ ନାହାନ୍ତି? ନା ମକା ଅବଭିୟସଲି ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆମର ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ एकदम ମନା ଥିଲା ମା ଏତେ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତି ଯେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତିନି ଏ ମା ଏବେ ଏସବୁ ଖାଇଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତାହେଲେ ତ ମା ମତେ ବହୁତ ଗାଳି କରିବେ। ଓହୋ ପ୍ଲିଜ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇଦେବା ମିଶିକି ଆଉ ଯଦି ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ପଡେ ତାହେଲେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇନେବା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ବାବୁ ଏଇଭଳି ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳି ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଖାଆନ୍ତୁ। कौन सानो बाबू मका खाइबाकू केमिति लागुची? बहुत टेस्टी एथिरे आपनकर पेट भी पुरिबो आ देह भी भल रहिबो आ एटा तो निरामिष मोर खाइबारे कोनोसी असुविधा नाही। दिशा दिशा बसंत भाई कौन कहीकि गले त्रिलोचन सरकार अरेस्ट हो जाइछि कौन हम दिशा दिशा जदि पुलिस पाखरे त्रिलोचन सरकार मो नाटा आस्ते आस्ते मु तो किछि बुझि भी पारुनी मासी सेमिति किछि भी हबनी मते लागुचे सेमिति किछि भी हबनी त्रिलोचन सरकार एमिति मूर्ख काम केबे हेले भी करबनी इन केस तम ना जदि कहि दे ताहे तमे सीधा सीधा मना कर दबो बुझि पालो तमे पूरा सीधा मना कर दबो बस मने रहे जेमती हे राधा माधव सबु दिगरु मु ही फसी गली आस तम्माने आसी जाइचा श्यामा चला चला भीतर को चला आस एठी ठिया आइचो काहेकि भीतर को जाई किछि खाइ टिके विश्राम करिबा। बड़ अपा जमा भी व्यस्त होनी मते टिके भी भोक नाही। ओ तमे दुहे तो बाहर खाइ के आसीचा सेया ना निखिल? हाँ माने आमे मक्का खाई के आसछु। कौन कौन खाइचो मक्का रेस्टोरेंट रे बोधे मक्का खाइबाकू मिले हां अब ना मैम रास्ता कड़र मक्का मिलुथला आमे सेइठु खाइछु। तू रास्ता कड़रू मक्का किनी खाइचू तते मु केते थर मना करची रास्ता कड़ खाइबा खाइबुनी से सब कोन भलो जिनिस ना कोन हां दिन सारा रास्ता कड़रे खोला है पड़ी थाए धूली पड़ी थाए सेथिरे केते जीवाणु जदी देह खराब हुए किए तते कहितला खाइबाकू माँ मक्का पोड़ा हैथिला लेंबू लुण भी लगा हैथिला आ तमे तो जानिच नियारे पोड़िले जीवाणु गुड़ाक रुहंतिनी माँ
मका बहुत टेस्टी हेतिला आउ हेल्दी भी माँ तमे तो एक कथा जानिछ ना हाँ ठीक अछि कहूथिले जे एटा निश्चय श्यामा इच्छारे खाइछु